Perfect. 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 What's up guys? Ako nga pala si Kyle Irving. Welcome to my channel. At marami po kasi nagre-request kung paano ko po ginagawa yung Killer Resi. Ngayon po, magbibigay po ako ng tips ngayon at ituturo ko po sa inyo. Ayun guys, panoorin nyo guys. Hey! Oh! Hesitate. Guys, sa harapan guys, nagdi-dribble muna ako. Pwede dyan guys, normal dribble lang guys. Ayun guys, bako guys na, kunyari, atake ako, pero mag-step back ako. Sabay titingin ako guys sa ring para ma-fake siya. At kunyari, hawakan mo yung bola guys. Kasi pag hinawakan niya yan guys, madudouble kayo. Ayun guys, nag-step back ulit ako. Tumira ulit ako guys. And guys, highlights po yan guys. Shoot po yan. Yan guys. And guys, katulad lang kanina guys. Ayan. Nagdi-dribble ako sa harap guys. Ayan. Pwede pong normal lang. Kasi po, sanay po ako sa behind the legs guys. And guys, naglalakad na ako guys pa. Mag-aamba po ako pa-atake. Ayan. Ayan guys, nag-step back na ako guys. Ayan. At guys, tumingin ako sa taas guys. Ayan. Kunyari po, hawakan ko yung bola. Hindi po. Ayan po guys. Kanina guys, nag-step ako guys. Ngayon guys, inatake ko na lang. Ayan guys, may kita nyo guys. Ayan guys. Shoot po yan guys. Ayan guys, may kita nyo guys, galing ako sa atake. Ayan, nag-crossover ako. Ayan. Nag-crossover po ulit ako dyan. Ayan, medyo nalito na po siya. Ayan. Dyan na ako guys, nag-step back. Ayan, tumingala po ako. Tapos, kunyari hinawakan ko yung bola. Ayan. Ayan guys, may kita nyo guys yung step back ko, bend na yung para makatira ako ng maayos. And guys, highlights yan guys. Hello guys, sana may natutunan kayo sa tips ko. Ito guys yung step 3. Step 1 guys, atake kayo. Tapos sabay sa step 2 guys, mag-step back. Tapos sa step 3, titingala ka. Tapos may kasamang, parang lilitoy mo siya na parang hawakan mo yung bola. Ayun guys. Sana guys may natutunan kayo guys. Practicing nyo yan guys. Matututo rin kayo. Magagawa nyo rin yung Killer Resi ko. Mga idol, shoutout muna tayo. Shoutout sa'yo, John G. Celso. At syempre shoutout din sa'yo, Reynan Jau. At shoutout din sa'yo, JB Gabat. Okay guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko at huwag kalimutan din mag-hit sa bell ko.